Ambalma ame foli di obela jelema aw munu me ka naje shuina shukura nyaro chama fogo shukura mais shu otiko jamana jolima faso joli shu te ko oma ame aw fo aw munu ma senge aw ma nyina na obe ka naje ni wakati na ouverture media page kan ame foli di obela jelema bamana me kumaro fo koko balle ko obe ko sudalen sa ambalma jatige ko do dugubla ko do molola ko yɛrɛ fɛnɛ don jamana in kɔnɔna la yan fantan ka hakɛ an ko o de d'u ma ko jamana ko o ka jɔ o de an ka laɲini an ma foyi ɲini mɔgɔ fɛ an ma fɔ denmisɛnninw ka zoɲɛ min an ma fɔ denmisɛnninw ka drogue ta an ko de ko jamana in a bɛ se ka jɔ cogoya mun na an ye o de fɔ wa jamana n'a bɛ jɔ cɛ o cɛ ba kuncɛ la a bɛ jɔ i ba kuncɛ la o fɔli o siga tɛ anw minɛ tiɲɛ fɔli o siga tɛ anw minɛ ka d'a kan an m'a dɔn n'a ma tiɲɛ fɔ lahara jɔn don ala a bɛna taa an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ɲininka o de hukumu kɔnɔna la su in na an filɛ 14e arrondissement na ka da kun jumɛn kan an baarakɛ ɲɔgɔn ni o ye Cɔrɔnɔ ye ale bɛ émission min kɛ ouverture media page sanfɛla la donc o émission ni u b'a fɔ ko Cɔrɔnɔ décrypte donc kunu information dɔw sera ma ni vidéo ye ni audio ye parce que an ye caman ka publication ye Facebook sanfɛ ko a kumara ko prévu kun t'a bolo ko dalilu kun t'a bolo k'a magara mɔgɔw ka vie privée la mais sini ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka bɔ o ko information kalama prévu b'a bolo prévu t'a bolo donc i bɛ wuli i bɛ se 14e arrondissement na i bɛ na an bɛ prévu ni mɔgɔ bɛ audio de la ou bien ni mɔgɔ bɛ vidéo de la a ye kuma fɛn fɛn fɔ i ni nana i bɛna prévu sɔrɔ an balimaw Mali sariya kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ i bɛ mɔgɔ minɛ ni baara bɛ ka kɛ heure minnu kɔnɔna la o de ye k'a daminɛ 8h la ka taa bila 16h la mais sariya jumɛn na baarajigi heure 18h tɛmɛlen kɔfɛ e bɛ taa i ma convocation di mɔgɔ ma i b'a tigi wele k'a y'a bangana il faut interpeller la personne d'abord hali n'i bɛ taa mɔgɔ ka so ci n'a ye so jɔ i ka so kan tu interpelles d'abord tu fais une alerte i bɛ sommation de kɛ sariya kɔnɔna la procédure pénale n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ minɛ n'i bɛ fɛ ka ko kɛ mɔgɔ la fɔlɔ i b'a convoquer de fɔlɔ soit par la police ou bien i bɛ taa plainte don ni plainte tigɛra la personne il va être interpellé mais a tɛ minɛ donc i bɛ na wele de k'i ɲininka a karisa e ye kuma mun fɔ karisa ma i y'a fɔ ka da kun jumɛn kan e ka dalilu ye jumɛn i seere ye jɔn a bɛ kɛ ten tɔ de ABC ni ale ye journaliste ye mun bɛ Figaro la ale ka bɔli la ni assemblée président ni ale kumara o ka tantɛgɛ ma ma o dogora jɔn na jamana in kɔnɔ yan o kuma fɔra mais o kuma fɔli la est-ce que a minɛra ka datugu wa a ma datugu il a été interpellé i ye kuma mun fɔ i ka dalilu ye jumɛn ye a ka preuve de b'a bolo mais ni aw ye mɔgɔw minɛ ka n'o datugu ka mɛlɛti don a tɛgɛ la n balimaw o ye bingali de ye an balimakɛ min bɛ kaso la bi bin kɛra kan Mali ɲɛmɔgɔw fɛ donc caman bɛ wuli ko Iba muso ne ɲɛ tɛ Iba muso la parce que ni affaire ka bon Iba muso ma mais mɔgɔw de dogolen don ministres de dogolen don Iba muso kɔfɛ ka nin dossier ka pousser mais a bɛɛ ni ala cɛ n'u m'a ko bila sini karamɔgɔ minnu dogolen don hali Iba muso kɔfɛ an b'u dɔn an y'u bɛɛ bolo ja ye an y'a bɛɛ intercepté Iba muso don dɛ o de nana an n'o ye ɲɔgɔn ye yan ni Iba muso yɛrɛ an n'a kumara yan fɛnɛ n y'a fɔ a ye ko in ka bon a ma a kana na tɔgɔ futa an ka kɛlɛ ka bon a ma an ka kɛlɛ a b'an ni jamana ɲɛmɔgɔw de cɛ a b'an ni autorité de cɛ an bɛ ka fantanw ka hakɛ de ɲini mais n'u y'ale nɛgɛ k'a ka na plainte don ka tila tuguni baara jiginnen kɔfɛ aw bɛ taa cɛ wele et puis u y'a kɛ cogo jumɛn na u ye muso dɔ de bila ka wele ko a ka na ko u bɛ fɛ ka information di a ma Cɔrɔnɔ ko problème t'a la ko u ka ɲɔgɔn sɔrɔ relax la Cɔrɔnɔ ko k'ale tɛ taa relax la k'u ka n'a sɔrɔ a ka bureau la muso ko problème t'a la donc muso nana a natɔ ye Cɔrɔnɔ wele Cɔrɔnɔ ko bon k'u ka na u ka ɲɔgɔn sɔrɔ gudɔrɔnda la extrême café la donc ani muso ye ɲɔgɔn ye yen nɔ donc a nana o kɔnɔna la ja muso polisi don a bɛ essayer kɔnɔna la n balimamuso in a bɛ ka vidéo in lajɛ actuellement a bɛ n dɔn ne b'a dɔn donc muso sɔrɔl'o la ani agent nana civil la ka na dɔrɔn ka cɛ minɛ dɔrɔn ka bali ka mélodie k'a la mais a bɛ mélodie k'a la qu'est-ce qu'il a fait an ma mɔgɔ min interpeller il faut interpeller la personne a bɛ sommation de kɛ bon karisa i ye nin fɔ an bɛ k'i wele communicateur procureur ko k'i ka na i ka n'i présenter mais an m'aw si kɛ bi Cɔrɔnɔ bɛ si kaso la
mais chorno lafiyale messi mais karamɔgɔ nunu wallahi u tɛ sunɔgɔ su in na a maire jugu a n'a député jugu a n'a a fama jugu a si tɛ sunɔgɔ su in na donc nin bɛɛ bɛ baara kɔnɔna la mais kaso anw m'o de ɲini Nelson Mandela a fait 23 ans en prison donc nin tɛ foyi ye garde à vue mais a dan ye sini ye n'u m'a dossier bila sini maliyɛnw n bɛ n kali aw ye wallahi ko in n tɛ ka sɔn ka don ko in kɔnɔna la mais minisiri minnu bɛ yen n'u bɛ ko in jukɔrɔ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ko in jukɔrɔ wallahi n bɛ bɔ n'a bɛɛ ye maliyɛnw sini n'u ma dossier in n'u m'a bila n'u ma cɔrinɔ bila sini a bɛ n'a dɔn ko wɛrɛ bɛ ko in na mun ni nin si tɛ kelen ye mɔgɔ caman bɛ ka kuma an ye caman ka publication ye Facebook kan prévute a billahi vidéo bɛ yan audio bɛ yan mais mɔgɔninfin i bɛ sabali ko caman kan i bɛ adamadenya kɛ ko caman kan donc an t'i fɛ ka se fo yɔrɔ dɔ la i b'a wan a tulo bɛ na ni kuma mun fɔra ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ i b'a wan b'a kalama donc n'o y'a sɔrɔ fɛnɛ ko cɔrinɔ wulila de ka kuma n'a yɛrɛ ye a kun fɛ cɔrinɔ ye mɔgɔ kalannen de ye denmisɛnnin de don a y'a ka kalan kɛ jamana in kɔnɔna la ani hakɛ min ka kan jamana m'a bila hakɛ kɔnɔna la n'i ye a ye bi ouverture média la il travaille là-bas a y'a ka kalan de kɛ maîtrise b'a bolo il est en train d'exercer son métier a b'a ka baara hokumu de kɔnɔna la a minɛra k'a to de kɔnɔna la ni o de ye aw maliyɛnw ko ka kunnafoni ɲuman ko k'a di aw ma cɔrinɔ ma bin muso kan cɔrinɔ ma mɔgɔ ka wari suɲɛ a m'a bolo don mɔgɔ si kun k'o ka wari suɲɛ a minɛra faso ka baara de la a minɛra jamana ko de la donc an balimaw an bɛ mun ɲini aw fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ jamana in bɛ se ka jɔ cogoya mun na bi a lajɛ kɛ prioritew tɛ yen bi wa ni État bɛ se ka taa mɔgɔw minɛ u ka taa Yad Agalu minɛ ou bien u ka taa Amadu Kufaw minɛ bi ou bien u ka taa mɔgɔ minɛ mɔgɔ minnu bɛ ka dankari bi maliyɛnw ka ɲɛnɛmaya la o tɛ kɛ dɛ mais ni e bɔra k'i hakilina fɔ bagabaga bɛ ta k'i sɛgɛrɛ bingali bɛ ta k'i sɛgɛrɛ i ka hakɛ ko bɛ minɛ i la mais ne yɛrɛ ma minɛ ne t'a dɔn u tɛ ne minɛ kun mun na quoi kɛnɛmana yɛrɛ nege tɛ anw na parce que anw bɛ kɛnɛma an balo bɛ ɲama de sanfɛ an balo bɛ dingɛw de kɔnɔnaw la wallahi an balo yɔrɔ man ɲi a y'an minɛ kɛ a ye n'anw minɛ aw k'an datugu parce que kaso o de y'anw bila yɔrɔ ye awɔ mais jamana in an bɛna lajɛ n'o y'a sɔrɔ aw de ta don n'o y'a sɔrɔ anw de ta don an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ an tɛ siran cɛ si ɲɛ jamana in kɔnɔ ka tiɲɛ fɔ wa ni jamana n'a bɛ ci ka mɔgɔ ka du ci a nɔfɛ an b'a kɛ pitié tɛ yen nɔ dɛ tolérance zéro komi ko in an tun bɛ k'a ta à la légèreté mais après on a vu que an bɛ ka kuma mɔgɔ dɔw bɛ ka na fɛn dɔw fɔ mais n'i ye ko in ta k'a lajɛ a baara jiginnen a bɛ na ka na o tigi minɛ ka taga n'a ye ka n'a minɛ a ma interpeller dɛ il n'a pas été convoqué aussi k'a y'a ban ka taa i bɛ se ka na mɔgɔ minɛ ka na interpeller de i bɛ se ka na mɔgɔ minɛ ka mélodie k'a la i b'a fɔ n'a ye suɲɛli de kɛ ou bien n'a ye bingali de kɛ o tuma aw tɛ bingalikɛlaw yɔrɔ dɔn wa aw tɛ zon yɔrɔ dɔn wa général Salifu bɛ min Salifu an bɛ ɲɔgɔn na mais a ye nin baara mun kɛ nin ye an bɛ ɲɔgɔn na m'a fɔ i ka éléments tɛ taa mɔgɔ minɛ mais n'aw bɛ taa mɔgɔ minɛ a y'a lajɛ fɔlɔ a tigi ye mun de kɛ a ye kuma dɔ de fɔ a ye nkalon tigɛ wa a ye tiɲɛ fɔ wa aw t'o dɔn aw bɛ taa mélodie k'a la cogo jumɛn na vous avez quel droit on est dans quel pays an bɛ jungle de kɔnɔna la Mali kɛra jamana sugu jumɛn ko mun ye mun ja ou bien ni dɔɔnin bɛ mun dɔrɔn o bɛ taga ka taa plainte tigɛ ka na bila mɔgɔw kama u bɛ wuli ka tigi minɛ dɔ ka taa ne minɛ a ye taa minɛ aw tɛ ne yɔrɔ dɔn wa a ye taa arasa minɛ kɛ vous allez voir ce qui va se passer a tɛ arasa jali yɔrɔ dɔn wa han a tɛ c'est à dire ko ɲɛnɛmaw bɛ yen quoi Amadu Kufaw bɛ yen quoi c'est à dire a ye aw ɲɛsin ko ɲɛnɛmaw ma mais aw bɛ taa cɛ minɛ cogo di a y'a interpeller a ye convocation d'a ma an bɛ k'i minɛ mais mun ye nin kɛ procureur commune 4 an bɛ ɲɔgɔn na procureur commune 4 procureur an bɛ ɲɔgɔn na que e de y'a bila e de ye plainte fɛngɛ ka na ko ka na cɔrinɔ minɛ donc polisi minnu fana taara minɛ u ye mélodie de k'a la est ce que nin kan ka kɛ wa n ko sariya bɛ mɔgɔ bolo hali n'i ye zone minɛ sariya b'a bolo il a le droit minnu bɛ kaso la sariya b'u bolo Wadu Seni ma bila yan n ko Wadu Seni ye so fara faga Wadu Seni bilara bi sunkalo ma sa jɔn ka su don i bɛ ka nin bugu i ka su don ne bolo olu bɛɛ ye priorité ye bi jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u ɲɛsin minnu ma mais cɔrinɔ a lafiyalen o bɛ yan nɔ su in na an balimaw an bɛ aw bɛɛ ladɔnniya an tɛ nin ko bila dɛ an t'a ko bila
iba klobena ne meka tiɲɛ fɔ ne meka galon fɔ iba b'a dɔn mun bɛ iba muso yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn n'aw meka tiɲɛ fɔ n'aw meka galon fɔ iba muso b'o dɔn mais o bɛ n'u dogo iba ko iba muso ko n tɛ iba muso ko ye dɛ an k'o fɔ bɛɛ ɲɛnɛ forme kɔni na a yirala k'a fɔ ko iba muso don n'i ye fɔn lajɛ i b'a ye ko iba muso tun bɛ yan parce que a su in na n'a kumara n ko ma n ko n balimamuso ne bɛ bonya trop walayi n ko e ka dɔgɔ anw ka kɛlɛ la e tɛ anw ka kɛlɛfɛn bɔ parce que jamana in kɔnɔ anw bɛ cause baw de kɛlɛ n ko e ka dɔgɔ la quoi mais n'i ko i b'i i don nin ko la n ko walahi i b'i yɛrɛ nɔgɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ taa don e kan k'i nɛgɛn k'i ka nin ko kɛ ministres b'a la députés b'a la fangajuguw b'a la an b'a bɛɛ kalama karamɔgɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ b'a la on a reçu toutes les informations mais n balimaw n kɔni bɛ fɛn kelen fɔ aw ye a ka dama ka tigɛ an na ni sini ni 18h y'a sɔrɔ cɔri dɔ ma bila ministre min bɛ a ko la iba muso de y'a minɛ wa iba muso m'a minɛ maliyɛnw bɛna bɔ o kalama karamɔgɔ dɔ de y'a minɛ yan wa ou bien o m'a minɛ yan maliyɛnw bɛna bɔ o fɛnɛ kalama donc n'o y'a sɔrɔ parti au pouvoir de fɛnɛ bɛ nin ko kɔfɛ jɔn b'a ko kɔfɛ n balimaw an bɛna bɔ n'o bɛɛ fɛnɛ mais nin ye avertissement ye ka di an ka ɲɛmɔgɔw ma an t'u jugu ye an t'u contre la an ka hakɛ de fɛnɛ bɛ jamana in kɔnɔ on est en démocratie il y a la liberté d'expression c'est le pouvoir par le peuple pour le peuple jamanadenw ka fanga donc mɔgɔ damadɔni tɛna se k'o ta k'olu bɛ bi an kan an tɛ jangili kɔnɔ an ka ni an ka hakɛ de ka kan an ka hakɛ ye jumɛn bi o de ye ka kuma an ka hakɛ ye jumɛn bi an bɛ k'o de ɲini o ka di an ma minnu bɛ mobili olu bɛ gɛlɛya la mali kɔnɔ i tɛ se ka couche kelen ta k'i b'a fɔ ko alhamdulilayi o couche tɛ mali kɔnɔ a ye solution ɲini o la yan'aw ka wuli k'aw bɛ taa mɔgɔw minɛ mais iba muso o bɛna ko iba muso don iba muso ka yafa ma minnu bɛ nin ko kɔfɛ iba muso kɔrɔbaw de bɛ nin kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ja la mais an bɛna bɔ n'a ye an bɛna bɔ n'a ye parce que an tɛ kuma si fɔ n'a dalu tɛ an bolo depuis an ye ko in daminɛ an tɛ fosi fɔ n'a dalu t'an bolo mais halisa an sabalilen don parce que an bolo c'est à dire ko sabali ko don mais ni ala sɔnna ma restez connecté sini ni mun bɔra la an bɛna di aw ma an balimaw ni ne tun bɛ n bolo ka di aw bɛɛ lajɛlen ma a bɛ video in partager sali bɛ se k'a ye cogoya min na a ka faamuya k'a fɔ a ka mɔgɔw ye nin baara mun kɛ n'a t'a kalama a ka bɔ a kalama parce que dɔw y'a bila ko Salif de y'a kɛ ninnu tɛ se ka taa ni Salifu t'a kalama parce que 14e arrondissement o yɛrɛ tugulen don Sharif ka ministériso de la donc o de la mɔgɔw b'a fɔ ko Salifu ka mɔgɔw don bari ni Salifu ka mɔgɔw tɛ commissariat kɔni don donc an bɛ aw ladɔnniya ni Salifu n'a t'a kalama a ka bɔ a kalama ni ko min bingali min bɛ ka kɛ ka taa mɔgɔ minɛ ka na a lasi kaso la baara jigin heure kɔfɛ c'est un fait exprès mɔgɔ tɛ minɛ su fɛ mɔgɔ tɛ minɛ su fɛ n'i ka juru bɛ mɔgɔ la i b'a to dugu ka jɛ de a bɛ taa convocation de d'a ma a bɛ na a b'aw répond yɔrɔ o yɔrɔ y'aw ja ne y'aw ja an ka taa CPI la CPI moi je vais vous répondre mais foyi k'aw na mɔgɔ minɛ ka taga a bɛ fɛ k'aw ka se de yira se de b'aw ye se b'aw ye ni se b'aw ye a tɛ kɔngɔ bɔ an na a tɛ minɔgɔ bɔ an na a tɛ fantanw ka hakɛ d'u ma ni se b'aw ye an b'o de kɔ mais mana ko la mɔgɔw kunna an bɛ nalen ministre minnu ka dossiers bɛ yen aw bɛ ne dɔn ne b'aw dɔn député minnu ka dossiers bɛ yen aw b'an dɔn a m'aw dɔn komi an bɛ ka ko in an tɛ fɛ ka ko sugu dɔ kɛ quoi mais an bɛ k'an jɔ k'aw lajɛ dan bɛ ko bɛɛ la donc an balimaw restez connectés a bɛ video a b'a partager bɛɛ bɛ se k'a ye cogoya min na faamaw bɛ se k'a ye cogoya min na donc Thierno on est de cœur avec vous parce que fɛn min y'i sɔrɔ a y'i sɔrɔ jamana ko de la a y'i sɔrɔ i ka métier kɔnɔna de la donc an bɛ maliyɛn bɛɛ fo mɔgɔ bɛ k'an lajɛ a bɛ video in a b'a partager donc Sunkalo mun sara ala ka hinɛ a la Jawara ala ka hinɛ a la ala ka jamana in ala ka suma ala ka ɲumanya di an ma ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka an sago di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana kanu don an bɛɛ lajɛlen na hakɛto b'a kan wa salam